Nakayo ko kasi kabalo ko nga mutabang gid ang brigada. Manang wala na kay lain choice. Kaya dili ko katrabaho, wala madawat sa ako. Siyempre, kaya nakibatang gamay. Misampit og nangayo og pakitabang sa Brigada no SFM Davao ang usa ka Northern Habilio. Inahan sa upat ka mga anak nga nag-edad og 7 anyos, 5 anyos, 3 anyos ug 2 ka bulan nga anak nga nagpuyo sa Phase 4 La Suerte Mandug, Davao City. Kinihuman, wala na siya laing kadangpan alang sa panginahanglan sama sa pagkaon sa iyang mga anak. Una niini, emosyonal nga iyang gisaysay ang kalisod sa ilang sitwasyon. Ilabi na nga magduha na kabulang mitaliwan sa laing kalibutan ang iyang bana nga maoy ilang naandan sa paghatag og suporta sa ilang pamilya. Para sa ako, lisod niya. Siyempre, part sa mama, pag mangayo yung anak niya, magilak-hilak niya, wala ka mahatagod. Yan, ma'am, gutom na kayo ko, ma. Ana niya. Maluoy kasi mga anak ka lang. Kanabitang gina-encourage ko ni mo sa imong salud nga bisan. Kanabitang kapoy na ka, kanabitang makil mo nga wala na ka na suko na ka ba? Pero kailangan ka pa nila laban kay mga anak. Ang emosyonal nga pahayag ni Norjen, sa pikas bahin adunay gipaabot nga napulo ka kilong bugas nga gikan sa Di Marie Foundation ug Emilias Mindanao Souvenir Center. Kini isip unang tabang sa mag-inahan. Dako kayo siyang tabang na tanang vibe sa bilang kagutom ana. Tapos dako kayong tabang para sa ako nga kay wala na kay partner, wala nagtrabaho sa amo. Pasalamat ko sa Di Marie Foundation sa bugas na ilang gihatag sa amoa. Dako kay ng tabang. Unta ang Ginoo magapanalangin pa sa inyo nga daghan pa mga tao nga natabangan sama sa nako. Panawagan usab ni Norjen nga siya matabangan sa bisang gamang tabang pinansyal aron siya makapanganabuhi pinaagi sa pagtinda sa usa ka gamang tindahan o sari-sari store diin kini iyang gihandom aron nga makaangkon og regular nga kita nga magamit sa pagsuporta sa pag-eskwela sa iyang duha ka mga anak samtang nag-atiman usab sa iyang duha ka gagmayng mga bata. Alang kaniya, posibleng dakong tabang na ang sari-sari store ug galing hatagan kini og higayon diin usa kini kadangpan aron nga makalingkawas sa ilang kalisod. Gusto gyud ko maninda para at the same time mabantayan ako kung mga anak sa eskwelahan, mag-provide ang ilang panginahanglan adlaw-adlaw. Kay lamang gyud tayo ma'am nga wala sa libaon kana gani biskwit man ako mga anak mong banga kanang luoy na daw kay sila. Kay sa una daw na makabaot pa daw sila ng biskwit karon kay dili na sakit kasi ko ma'am. Sa buot mohatag og hinabang, mahimong ihulog lang sa GCash number sa 0969-40 In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.